तो सांग मैंने आपण एटा देखि पारथुवे समृक्ष तो समृक्षर माने जो गोटे कहानी अछि बा किंवदंती तो आप यदि से किंवदंतीटा जानिबा पई चाहुचंती ताहले एई वीडियोटा खास आपन को मान को तो ब्लॉगटा देखो आउ माने अंकल को कथा सुनो से एई समृक्षर पूरा टोटल कहानीटा कहचंती तो सेटा ही गाइस फुल वीडियोटा देखंतु। महाभारत पांडव और कौरव मान मध्य जो पोषा खेल होता आज्ञा से पोषा खेल जिते पांडव माने पराजित हेले आज्ञा से माने शर्त रहा से माने वनवास करेंगे 12 वर्ष 12 वर्ष पर गोटे वर्ष अज्ञातवास करेंगे जोटा कि दुर्योधन नजर को आसना जदि दुर्योधन नजर को आसे ताले पुणी आउ थे 12 वर्ष अज्ञातवास करने को पड़ो तेणु सी जो 12 वर्ष पूर्त होगला भगवान श्रीकृष्णकर परामर्श नेले आमे यही समय कौन करवा केमती अज्ञातवास कले दुर्योधन आमको जानीपरनि तेणु ये अंचल थिला विराट राजांकर अंचल से गोपाल राजा थिले गोधन थिला तांकर शक्ति सेठी आसिक से माने विभिन्न रूपरे निजर रूप को परिवर्तन करी दुर्योधन सभा पंडा हिसाब से जाकि राजसभा रहिले एवं सुपकार हिसाब से पूजारी हिसाब से रहिले भीम अर्जुन नटी हिसाब से उत्तर कुमार को एवं उत्तरा को नृत्य शिक्षा देवाई सी नृत्य गुरु हिसाब से रहिले एवं गोरक्षक हिसाब से नकुल रहिले सहदेव अश्वरक्षक हिसाब से रहिले रहिबा परे से जो रहिबा पूर्व समयटा होची तांकर ये जो अस्त्र शस्त्र थिला से लुचेबे कौटी ये तो वेश धारण करी गले तेणु सी कृष्ण को परामर्श ने कृष्ण कहले मु तो एका तो शक्ति देकरी कथा करि परिबिनी तुमे शिव को कह शिव को कहले एवं शक्ति को कहले सबू देवता मान को अनुरोध कले निजे दुर्योधन से मृत्यु को आसिकी गोटे शक्ति देले गोटे खड़ी हिसाब से गोटे जिनस देले सेटा को सी भूई गोटे गार काटबार गोटे समी नामक गोटे वृक्ष तैयारी है विराट वृक्ष ताहारी करण से अस्त्र शस्त्र लुचेकरी जाकरी से रही कौटी विराट राज्य तापरे जिते 12 वर्ष अज्ञातवास शेष हवा समय आसी से समय हठात करी ये जो गोपाल राजा आपणकर विराटंकर राजांकर तार गोधन उपरे लोभ आसी दुर्योधन तेणु से गोधन को हरण करने सी सैन्य पठे गुरु गुड़ा को सब नहीं जावाई से समय ये परामर्श लोड़िले सभा पंडार आम कौन करवा किमिति से अस्त्र शस्त्र ना किमिति समस्यार समाधान करवा से ही समय ये परिचय देते जे मु हूँ युधिष्ठिर आउ सी होती अर्जुन अर्जुन को कह सी अस्त्र शस्त्र से समवृक्ष अच्छी आणिकी सी ही पार केवल दुर्योधन सैन्य मान पराहत कर तेणु से कौन कले ना दुर्योधन ना जो अर्जुन गले आपणकर करोड़ को अस्त्र शस्त्र आने सांगे सांग प्रकटित हेले भगवान कहले तू जानी से तक्षक अच्छी तक्षक ते दंशन कर तू खांडव वन दहन कला बेले ता वंश को नष्ट करूँ तेणु प्रतिशोध परायण होकर से करोड़ से रही तू अस्त्र शस्त्र आने गले सी ते दंशन कर प्रतिबदल सी चिंता कर उत्तर कुमार को ये गछमूल रही ऊपर को उठेले उत्तर कुमार जाकि से अस्त्र आणला बेले तक्षक दंशन करने जो देखे देखला ये अर्जुन नुहे सी रहा स्थिर होगला ये अस्त्र शस्त्र आणिकी से गोधन को रक्षा कले तापरे आ गोटे बड़ कथा हूँ ये हूँ समवृक्ष एटा को यदि प्रमाण करने को आम चिंता करवा ये ताले यार निकटस्थ स्थान अच्छी पुड़ाढ़िया स्थान पुड़ाढ़िया कौन गोटे रेवेन्यू विलेज ना कि कौन ग्राम ना ये अंचल ना हूँ पुड़ाढ़िया ता अर्थ जितेबाला से गुप्त वनवास समय थिले आपणकर ये विराट राज्य से समय विराटर शला किचक सी सेपटे आमर पहाड़ जो अच्छी शिमिपाल से पाखे से राज्य शासन करूला सी मझे मझे आसे भिणे घर को ये रुए देखला द्रौपदी स्वरंद्री रूप से अच्छी तेणु स्वरंद्री रूप आकृष्ट होकर उपभोग करने चिंता कला
ତେଣୁ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ସଭା ପଣ୍ଡାରେ କୁ ଯାଇକରି ସେଇ ସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଳି କଲେ ଏଇ କ'ଣ ଆସିକରି ମୋର ଇଜ୍ଜତ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀକି ବରଣ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀକି ବରଣ କର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କର। ତେଣୁ ଭୀମ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲେ ଭୀମ ଦିନେ ସୌରନ୍ଦ୍ରୀ ରୂପରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକିରି ଆଉ ସୁପକାର ଘରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। କିଚକକୁ ରାତିର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, କିଚକ ଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ମାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାକୁ ମାରିକିରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୋଡ଼ିଥିଲେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ପୋଡ଼ାଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ହେଉଛି ପୋଡ଼ାଡ଼ିଆ। ପୋଡ଼ାଡ଼ିଆ କୌଣସି ଗୋଟେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ନୁହେଁ, ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ନୁହେଁ। ସେ ଶେରଶାହ ସମୟରେ ହେଉ କି ହୁମାୟୁନ ସମୟରେ ହେଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଗଣା ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ପୋଡ଼ାଡ଼ିଆ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ସେଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କି ସେଇ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ପୁରାଣ କଥାକୁ ବେଶ କରିକି ପୋଡ଼ାଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କିଚକକୁ ପୋଡ଼ା ହେଲା, କିଚକର ବିପଦ ସମୟ ହେଲା, କିଚକେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ସିଏ ଆସିଲେ ଯେ ପୁତ୍ରର ବିପଦ ସମୟ ଆସିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବି। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଘାଟି ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଚକ ଜୁଇରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘାଟିର ନାଁ ହେଇଛି ମନଭଙ୍ଗା। ଏଇସବୁ କଥା କନେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଏଠି ଡୁବିଗଡ଼, ଇଟାଗଡ଼, ଇଏ ହେଉଛି ବିରାଟଗଡ଼। ଏଠି ଇଟାଗଡ଼ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠିକି 2 ଫୁଟ 2.5 ଫୁଟର ଗୋଟେ ଇଟା ବାହାରୁଛି ମାଟି ତଳୁ। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ଦିନର ବିରାଟଗଡ଼ ମାନେ ଭୂତଳସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି ନାହିଁ ସେ ଆଉ। ଏମିତି ସବୁ ସୌମବୃକ୍ଷର କାହାଣୀ। ଏବେ ସେଇ ସୌମବୃକ୍ଷଟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଇଏ ଯୁଗରେ କଳି ଯୁଗରେ ପଥର ହେଇଛି, ସେ ପଥର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ସୌମବୃକ୍ଷ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେତିକି ବଡ଼ ପଥର ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୃଥିବୀର ଇଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେବ। 3ଟା ତିଲକ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇଦେଲେ। ଆଉ ଯଦି 2ଟା ଗୁଲ ଗୁଲ ଆଖି କରିକି ଗୋଟେ ଗୁଣା କରି ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ସୌମବୃକ୍ଷ। ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାବି ରହୁଛି ୟାର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ। ଇ 2004 ମସିହାରେ ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସରକାର ଯାହା କରିବେ, କଲେ ହୁଏତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ। ଆହୁରି କମ୍ୟୁନିକେସନର ସୁବିଧା ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ମୂଳକୁ ଯେଉଁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ର ରାସ୍ତା ଅଛି ବହୁତ ଅଣଓସାରି ଅଛି, ସେଇଟା ଆହୁରି ଉସାର ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବାର ଅଛି। ଏମିତି ହେଲେ ଯାଇକି ଏ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆହୁରି ଆସିବ। ମେଳା ଯେଉଁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ବସେ, ଆପଣଙ୍କର 11 ଦିନ ମେଳା ବସୁଛି ଏବେ। ଆଗରୁ 5 ଦିନ 6 ଦିନ ମେଳା ବସୁଥିଲା, ଏବେ 11 ଦିନ ମେଳା ବସୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ ଏଠିକି। ଆଉ ତେଣୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ। ତାଙ୍କର ଜାଗା ଅଛି, ସୌମବୃକ୍ଷଟା ତାଙ୍କର ନିଜର ଜାଗା 17 ଏକର ଚାରିପଟରେ ସାରାଉଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ଗୋଟେ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପରିକ୍ରମା ରୋଡ଼। ଏଠି କୈଳାସକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଠୁ ଯାଇକି କୈଳାସ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ, ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଶିବଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଅନେକ ପଡ଼ିଆ ସବୁ ଉଞ୍ଚା ଖାଲ ହେଇକରି ଅଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଛାଡ଼ିଗଲି ମୁଁ, ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ସରିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେବ, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଲେ, ଯେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏମାନେ ତ ଥାଆନ୍ତି ଏଠି, ଏମାନେ ଯିବେ ଯେତେବେଳେ ସେଠିକି ଆଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବ କିଏ, ekotha ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। କଦାପି ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ବାପା କୋହରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ କଦାପି ଅଭିଷେକ କରିକି ଆଙ୍କୁ ରାଜସିଂହାସନ ଦେବେନି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁଠି ଅଭିଷେକ ହେବେ? ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ 1000 ଶିବଲିଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଟାକି ସେଠି ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୌମବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ସବୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସିକରି ଏଠି ଅଭିଷେକ କରିଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର। ଶକ୍ତି ଆସିଥିଲେ, ଶାକ୍ତ ଆସିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦେବଦେବୀ ଆସିକରି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କଲେ। ସେଇ ସବୁ ଦେବଦେବୀ ଏବେ ସବୁ ଚାରିପାଖରେ ପଥର ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ବୃକ୍ଷ ହେଇକରି ଅଛି। ଏସବୁ କଥା ଅଛି। तो गाइज आपने तो अंकल को कथा सुनले, सी जो कहले ये जो डेवलपमेंट होगा कथा से है तो सौमबृक्ष माने ये प्रकृति में डेवलपमेंट एते है तो ये हेबा दरकार। तो देखिए तो यहाँ हूँ सौमबृक्ष, मुझे अच्छी तो ये माने डेवलप तो निहाती दरकार, जितकी हेबा कथा सेतकी है। तापर पार्कटा जो अच्छी सेपटे भी पूरा माने नटा हो जंगल टाइप रो अच्छी, तो
तो सेगुड़ा भी टिके परिष्कार हवा दरकार। आउ पिकनिक पाई जो पेंडी गुड़ा अच्छी सेगुड़ा भी मैला होगी अच्छी। आउ टॉयलेट जोटा अच्छी सेटा भी सफा नहीं। तो माने सरकार को यहाँ नवेदन रही कि माने सी युडारे डेवलपमेंट करेंगे जहाँफल अधिक टूरिस्ट ये जगह को बुलापाई आसवे। तो सहीटा गाइज। तो वीडियोटा जदि एमती वीडियो आपको भल लगे सब्सक्राइब करदे। बाय बाय गाइज।